আজ রাজধানীর নজরুল কলাক্ষেত্রে মেগা স্বাস্থ্য সচেতনতা ও চক্ষু চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হল। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সচেতনতা সহ গাড়ি চালকদের বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করে রাজ্য ট্রাফিক দপ্তর। এই শিবিরে বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকরা যান চালকদের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করে তাদের প্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণ করেন। এদিনের এই মহতী শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশ কর্তা অনুরাগ ধনখড়, ট্রাফিক সুপার কান্তা জাহাঙ্গীর সহ ট্রাফিক দপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তারা। এদিন সংবাদ মাধ্যমের সামনে শিবির নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রাজ্য পুলিশ কর্তা অনুরাগ ধনখড় জানান, जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिपुरा पुलिस और हमारा जो ट्रैफिक दफ्तर है उसकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि एक्सीडेंट्स को कैसे कम किया जा सके। और जैसा कि आपको मालूम है कि गत वर्ष हमने काफी एक्सीडेंट्स में कमी लेकर आए हैं। 2024 में करीब 578 एक्सीडेंट हुए थे, जबकि 2025 में 527 एक्सीडेंट हुए, तो काफी कमी आई है। और उसका एक मुख्य कारण है कि हमारा जो 4 E's जो बोलते हैं, एजुकेशन, एनफोर्समेंट, देन इमरजेंसी केयर और इंजीनियरिंग, ये 4 चीजें हैं जिनको मिलाकर पूरी तरह से हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक एक्सीडेंट